Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dear students and my YouTube subscribers and friends, terima kasih mengunjungi kembali YouTube channel saya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang apa itu library research dan bagaimana cara kita menulis library research. Nah, hal pertama yang ingin saya bagi adalah, but before that, I want to make sure that you can see me in here. Okay. Right now, I'm going to share the screen with you. We start from types of research. But before that, I'd like to share with you that research is an investigation that we do to find out the answers of a certain question in scientific ways. Research dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai kegiatan penelitian. Penelitian itu sendiri adalah kegiatan ilmiah berupa tindakan investigasi untuk mencari jawaban dari beberapa pertanyaan yang kita miliki di dalam pikiran, tapi cara mencari jawaban tersebut dengan cara ilmiah. Nah, saya mau bagi sedikit what is research and also type of research. Okay, now let's see. We can find it. Window, Chrome tab, and then we have here types of research. Here, I take it from University of Connecticut, UConn, Next School of Education, Educational Research Basics by Del Siegel. Kenapa saya mengambil bahan dari University of Connecticut? Nah, ini dari URL researchbasicseducation.uconn.edu/types of research/. Sumber ini valid karena alamat URL-nya berakhiran dengan .edu. Nah, kita mulai pertama. Ini educational research, ya, ini karena mahasiswa saya dominan adalah mahasiswa jurusan kependidikan dan juga ada yang ilmu murni, tapi kali ini saya membahas tentang research in the sense of education. Types of research. How do we know something exists? There are a number of ways of knowing. Pertama katanya adalah cara kita mencari tahu sesuatu. Kenapa kita bisa mengetahui sesuatu itu ada atau terjadi? Yaitu dengan cara sensory experience. Nah, ini adalah pengalaman sensori. Mata, mulut, hidung, telinga, kulit, indera pengecap itu adalah sensory experience, sensor. I can touch you, then you exist. I can hear you, then you exist. Nah, itu sensory experience. Yang kedua, agreement with others. Dengan cara kita agreement dengan satu sama lainnya, maka kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa sesuatu itu ada. Misalnya, ayam berkokok. Nah, karena tidak hanya saya, Anda juga setuju ayam itu berkokok, maka ayam yang berkokok pun menjadi ada. Nah, itu kalau terdengar bunyinya. And the third one is expert opinion. Expert opinion artinya adalah pendapat para pakar atau ahli di bidangnya. Dan yang kelima, scientific methods, we're using this one. Nah, dari lima tadi itu menurut University of Connecticut di sini, yang paling diterima untuk research adalah scientific method, metode ilmiah. Tidak lagi hanya menggunakan logika, tidak juga hanya menggunakan pendapat pakar, meskipun pakar bisa jadi pakar juga salah.
Tidak hanya menggunakan sensory experience atau agreement with others, but the most important thing that we need to do in research is to apply scientific method. Apa itu scientific process? Nah, mari saya jelaskan. Scientific process itu replicable, syaratnya harus bisa dilakukan kembali. Kalau saya melakukan research, nah cara saya melakukan research itu juga bisa dilakukan oleh mahasiswa saya, dan juga mahasiswa saya melakukan research bisa juga dilakukan oleh mahasiswa lainnya. Nah, itu yang membentuk scientific process. Pertama, identify a problem. Ini tentukan masalah. Apa sih masalah yang mau dibahas? Nah, ini I'd like to zoom it so that you can see. Okay, scientific process. Identify a problem. Clarify the problem. Apa yang menjadi masalah inti pokok yang akan dibahas? Misalnya, kalau konteks zaman sekarang terjadi COVID-19. What is the problem with COVID-19? What does the big what is the biggest impact of COVID-19? Well, of course, many people died because of COVID-19. Therefore, we need to do research about that now. Because your field is not scientific in the sense that your field is not chemistry or even medical science, but your language studies, especially English teaching. So the problem should be related to English language teaching and learning. Jadi problem yang akan Anda bahas adalah berkaitan dengan topik-topik atau masalah berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, determine what data would help solve the problem. Jadi tentukan apa data yang Anda perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda dalam hal ini, dalam research, Anda perlu mencari data. Yang keempat, organize the data. Anda susun, organize, dan itu kalau di dalam skripsi terdapat di bab keempat, yaitu findings and discussion. You organize the data. Akan ada banyak lagi pembahasan tentang data di dalam penelitian. Dan yang kelima, interpret the result. Setelah Anda mengumpulkan data dan menginterpretasi hasilnya, baru kemudian Anda beberkan atau Anda jabarkan secara deskriptif atau kronologis apa makna dari data yang Anda kumpulkan tersebut. What are the actual meanings from the data? That's what you need to descriptively explain in your writing. Now we go on to the general types of educational research. Menurut di sini di website ukon.edu, tipe penelitian kependidikan pertama adalah deskriptif, yaitu contohnya survei, historical content analysis, kemudian quantitative, dalam kurung, ethnographic, narrative, phenomenological, grounded theory, and case study. Ini contoh dari deskriptif. Nah, survei itu kalau kita memberikan kuesioner kepada responden. Historical itu penelitian sejarah, ujungnya hanya deskriptif, menggambarkan. Content analysis yaitu analisis isi. Ya, ini kebanyakan penelitian literatur atau sastra. Jadi kalau ada orang mengatakan penelitian sastra bukan penelitian ilmiah, berarti mereka salah besar. Penelitian sastra adalah penelitian berbasis deskriptif, yaitu content analysis. Nah, kemudian kualitatif, untuk mahasiswa yang jurusan pendidikan bahasa Inggris, kualitatif adalah contohnya etnografik. Etnografi ini berarti menyebarkan secara kelompok, etnik, etnografik, kemudian secara naratif, yaitu berupa gambaran cerita, phenomenological, ini maksudnya berdasarkan situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini mostly this phenomenological approach is used by the Department of Sociology and Anthropology. Grounded theory research, ini juga dipakai teori, grounded theory itu dari bawah teori, kemudian kita mencari data dan membentuk juga teori berikutnya. And case study, yaitu studi kasus. Studi kasus kebanyakan diterapkan oleh peneliti di bidang psikologi, di bidang psikologi klinis, kemudian juga bisa berbasis kepada satu kasus yang terjadi pada satu individu atau kelompok. Pendidikan bahasa Inggris juga bisa menerapkan case study. It depends. Kemudian, yang kedua, tipe kedua adalah associational. Asosiasi itu yang saling ada kaitan hubungannya. Pertama adalah correlational, penelitian yang bersifatnya mencari tahu korelasi.
tingkat korelasi antara A dan B. Yang kedua adalah causal comparative. Dua penelitian ini basically can be categorized as quantitative research in the field of English education. The third type is intervensi, yaitu experimental, quasi-experimental, and action research. Sort of. ini implikasinya maksudnya ya hampir sama seperti itu. Nah, intervensi ini kita memberikan semacam argumen atau statement berdasarkan eksperimen, treatment yang kita berikan terhadap treatment group. Ada freedom group, ada kelompok bebas, dan ada kelompok yang diberikan treatment. Quasi eksperimen yaitu satu eksperimen, yang kedua action research. I'm going to give you example of that later on. Kemudian ini historical. Nah, kita lihat dari gambarnya di sini. Pertama, types of research methodologies. Qualitative research itu ada 3. Content analysis, historical, ethnographic, narrative, phenomenological, grounded theory, and case study. Ini kalau dilihat dari gambarnya ini adalah berupa catatan ya, record. Yang kedua historical, ini what was happening in the past? What did the historians say about this? If you have question in this kind of research. And then we have content analysis. So you see the zoom right there. It's analysis isi ya. The content, that's the focus of that you want to analyze and dig up. What can you find for it? And then in terms of the practitioners, ada satu action research. Nah, because I'm working as a lecturer, saat ini saya mengajar, dipercaya, diamanahi mengajar cross cultural understanding di salah satu Universitas Islam Negeri di Kota Padang. Ini contohnya adalah action research. Bisa dilakukan oleh guru atau dosen. Ini penelitian tindakan. Jadi sifatnya longitudinal atau spiral. Jadi dia tidak pernah berhenti ya. Terus berkesinambungan, action research. Untuk mengembangkan pembelajaran si guru dan dosen atau juga mengembangkan proses pendidikan yang ada di dalam kelas. Kita lanjut di bawah ada quantitative research. Ini bentuk penelitian kuantitatif yaitu numerical. Pertama experimental, quasi-experimental. So you see the picture, di situ ada gambar perempuan menggunakan mikroskop. Ini eksperimen memberikan uji coba. Ada single subject ini fokus only one thing. Correlational, 2 hal, mengukur. Causal comparative adalah sebab akibat. Bisa nggak A menyebabkan B? Misalnya, orang berhipotesa kalau kita sering begadang, maka akan terjadi menurunnya tingkat hemoglobin. Kalau tidak ada data tentang hal itu, maka kita harus bisa melakukan penelitian berkaitan tentang topik tersebut. Nah, itu causal comparative. Yang terakhir adalah survei, ini juga terkategori quantitative research. Ini kita memberikan kuesioner kepada kelompok responden yang mau kita teliti. Kita berikan kuesioner, pertanyaannya sama, jangan berbeda. 500 orang, pertanyaan sama. What do you get from these 500 respondents? And you should collect the data numerically and analyze the data interpretatively so that you can answer the research question in research. Okay. Researchers sometimes have a category called group comparison. Ini istilah lainnya. Ada ex post facto causal comparative. Groups are already formed. I'd like to zoom it for you. Okay, this is one. Ex post facto ini penelitian yang sudah terjadi. Misalnya, an accident happened in the city and I want to do research about the accident. Now that is called as ex post facto. Facto means fact or real. Causal comparative. Groups are already formed. Jadi tidak ada dibikin-bikin. Nah, ini ex post facto, grupnya sudah ada. It's there. You can go for it and then you analyze about it. Experimental, ini eksperimen memberikan treatment, ada random assignment of individuals. Anda berikan penugasan kepada beberapa individu di dalam ini settingnya pendidikan ya, research ke pendidikan. Kemudian quasi-experimental, ada random assignment of groups, oversimplified but fine for now. So this means that random assignment of group, jadi ada 2 kelompok, 3 kelompok Anda berikan eksperimen, treatment, that's quasi-experimental. Kemudian, nah format untuk menulis dari
research publication adalah background of the problem. Anda mulai dari background of the problem, kemudian akhiri dengan problem statement. Ini the first one. That's what Del Siegel PhD said. Oh, I wish one day I can go to PhD. Why is this important to study? What is the problem being investigated? Now, you start from this question. Apa sih pentingnya penelitian ini atau tulisan ini? Apa sih masalah yang harus diteliti? Kemudian, review of literature. What do we already know about this problem or situation? Anda giring pembaca terhadap literatur yang Anda baca tentang topik yang Anda bahas. Misalnya Anda membahas tentang the use of digital learning, such as this StreamYard or Zoom or many other digital apparatus, and then you want to do research about it, then you should discuss about it and review. Don't forget review. Don't just mention, but review it. Link, synthesize together. Methodology ini berisi tentang informasi participant, instrument, procedures. Ini menjawab pertanyaan, how was the study conducted? Bagaimana sih penelitiannya dilakukan? Kemudian, who were the participants? Siapa saja sih pesertanya? What data were collected and how? Data apa sih yang dikumpulkan dan bagaimana? Nah, ini menjawab bagaimana penelitian Anda dilakukan. And then kita membahas tentang analisis. Nah, analisa ini sama seperti setelah Anda melakukan sesuatu, the thing that you get, you analyze, you would like to see it deeply according to your research post. What are the results? Apa sih hasilnya? What did the data indicate? Apa sih yang diindikasikan oleh data? Nah, ini yang harus Anda bahas di bagian analisis. Kemudian results, hasilnya. What are the implications of this result? How do they agree or disagree with previous research? What do we still need to learn? What are the limitations of this study? Apa sih kelemahan dari penelitian ini? Nah, you need to remember that although you do research in the field of education, does not mean that it does not have bias. Bukan berarti hasil penelitiannya tidak bias. Jadi, untuk menghindari bias atau subjective interpretation, then you need to state in your writing that it is conducted scientifically according to the reliable sources and acceptable methodology. Now, that would be, thank you, Del Siegel, PhD from University Connecticut.edu. I'm using your writing, but still my explanation, this is mine. Okay, I do not steal. So now this is the example of how I use reliable sources. You remember, my students and my audience of my YouTube channel, if you would like to use material from internet, you need to cross check that the source of the information is reliable and valid. Now, one of the indicators to say that is the website ensin.edu, like this one. Now, I'm going to stop right there. If you have any question, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bagian komentar. I stop there, and then I go back to StreamYard. Now, I'd like to share with you information about library research. That's your question, right? Now, library research, I'd like to share, hold on. So, library research is dealing with how you conduct penelitian kepustakaan. Nah, apakah librarian atau petugas kepustakaan tidak bisa meneliti? Of course they can. But the problem is that the research that they do sometimes is not categorized as research. Jadi kalau ada orang bilang bahwa library research itu bukan penelitian, is not research, then it is completely wrong. Saya pernah mengalami bahwa tulisan saya di S2 itu bukan penelitian. Padahal sebenarnya saya pergi ke pustaka dan mencari informasi yang reliable. Kemudian saya combine together sources and then I create my own thoughts about it. So which is completely real and original. Now for this one, I take from Elmer E. Rasmussen Library. This is from, let's see, you see the number here. We go back, let's see, ke bawah. Oh, this is in Alaska, Fairbanks, Alaska. Elmer E. Rasmussen Library. So this is still new. It was created in 2014, and it is exists until now. It still exists. Yeah. Now let's see library research process. Now, I'm going to read in English and I'm going to share it in bahasa Indonesia
to explain to my students and to my lovely subscribers. Library research process. Nah, ini proses penelitian berbasis kepustakaan. Library research involves the step-by-step process used to gather information in order to write a paper, create a presentation, or complete a project. As you progress from one step to the next, it is commonly necessary to back up, revise, add additional material, or even change your topic completely. This will depend on what you discover during your research. There are many reasons for adjusting your plan. For example, you may find that your topic is too broad and needs to be narrowed. Sufficient information resources may not be available. What you learn may not support your thesis, or the size of the project does not fit the requirements. Oh, panjang sekali ya. Nah, coba saya jelaskan satu persatu. Penelitian kepustakaan melibatkan step by step proses nih, proses langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi agar bisa menulis sebuah makalah, paper, atau menciptakan sebuah presentasi atau juga melengkapi sebuah project. Seiring dengan Anda dari satu tahap ke tahap berikutnya, penting Anda melakukan backup, merevisi data atau menambahkan materi-materi tambahan atau bahkan Anda bisa mengubah topik secara lengkap. Hal ini bergantung kepada apa yang Anda temukan selama Anda penelitian. Jadi, library research itu juga research, ya. Penelitian kepustakaan adalah penelitian juga. Jadi, jangan pernah berpikiran kalau penelitian itu harus selalu ke lapangan. Tidak. So, that's completely wrong. Even though you stay at home, you can still do your research. There are many reasons for adjusting your plan. Jadi, ada banyak cara untuk menyesuaikan rencana Anda. Contohnya, kalau Anda akhirnya menemukan topik yang ditusuk terlalu luas dan perlu dipersempit, maka carilah informasi yang relevan agar bisa mendukung topik yang akan Anda tulis. Kemudian, the research process itself involves identifying and locating relevant information, analyzing what you found, and then developing and expressing your ideas. These are the same skills you will need on the job when you write a report or proposal. Nah, jadi proses penelitian itu sendiri melibatkan proses mengidentifikasi, kemudian mencari informasi yang relevan, menganalisa apa yang Anda cari, kemudian mengembangkan dan mengekspresikan ide Anda. Nah, semua skill keterampilan ini perlu Anda kembangkan dan ketika Anda menulis sebuah laporan atau proposal. Jadi semua proses pelajaran di bangku perkuliahan itu dari semester 1, semester 2, hingga sampai semester 8 itu semuanya saling berkaitan. Do not separate each course to another course. Combine them, follow them, ya, saling berkaitan. Di library research, kita mengenal ada istilah secondary sources. Nah, secondary sources are studies by other researchers. Apa itu secondary sources? Ini adalah sumber-sumber secondary atau di level kedua. Ini adalah penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi Anda tidak melakukan penelitian di sini, Anda tidak mencari data, maaf. Anda hanya mengumpulkan data yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya. They describe, analyze, and/or evaluate information found in primary sources. By repackaging information, secondary sources make information more accessible. A few examples of secondary sources are books, journal and magazine articles, encyclopedias, dictionaries, handbooks, periodical indexes, and reviews, etc. Nah, contoh-contoh secondary sources yang bisa Anda gunakan untuk library research adalah buku-buku, kemudian artikel yang ada di jurnal atau majalah ilmiah, kemudian ensiklopedia, lalu dictionaries yaitu yang ada di kamus, handbooks, buku-buku handbooks yang buku-buku kecil pegangan itu, kemudian periodical index, ini semacam majalah ilmiah yang juga terbitkan oleh lembaga-lembaga valid dan ilmiah di beberapa negara, dan juga reviews. Nah, ini khusus majalah review. Ya. Kemudian ada primary sources. Nah, apa itu primary sources? Ini adalah original works. These sources represent original thinking, report on discoveries, or share new information. Usually, these represent the first formal appearance of original research. Primary sources include statistical data,
manuscript, surveys, speeches, biographies, or autobiographies, diaries, oral histories, interviews, works of art and literature, research reports, government documents, computer programs, original documents such as birth certificate, trial transcript, etc. So long, panjang sekali ya. Jadi primary sources ini adalah yang pokok atau yang utama, sumber-sumber yang utama yang bisa kita gunakan untuk penelitian kepustakaan kita. Sumber-sumbernya ini merepresentasi pemikiran yang orisinil, jadi masih langsung dari sumber yang kita dapatkan. Nah, itu primary sources. Report on discoveries katanya laporan penemuan, kemudian informasi baru dibagi. Dan bentuknya seperti apa? Data statistik, kemudian manuskrip, hasil-hasil survei, speech, silakan ya Anda baca di display. Ini contoh dari primary sources. Nah, apa yang Anda gunakan di dalam library research boleh kombinasi antara primary sources atau secondary sources. Use both of them. Nah, before you begin any project, it is essential to have a plan. Whether your project is a two-page paper or a literature review, the research plan will help. Developing a plan will save time, stress, and in the final analysis yield a superior product. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus punya plan apa saja. The first one, define your topic. Ini penting. Beda dengan research kuantitatif, itu mereka fokus kepada top bottom. Jadi dari judul topik baru ke bottom. Kalau kita sepertinya ini memang define your topic first, what do you want to find, top, bottom. Nah, boleh juga Anda mengkonstruk dulu dari data-data yang ada, sumber-sumber yang dari di secondary atau primary sources, and then you find what is the topic. Kemudian caranya adalah browsing, kemudian basically browsing, you can listen to the radio, mendengarkan televisi atau ngomong ke guru dan dosen. Fine, that's okay. You can search information how to find the topic for your library research. Pertama kita masuk ke broad topic. Broad topic, misalnya ada mahasiswa bertanya pada saya hari ini, itu judulnya tentang role play. Ya. Jadi role play, apanya dari role play mau dibahas? Itu broad. Jadi turunkan anak-anak dari role play apanya? Apakah benefits of role play, contribution of role play, indicators of role play, apanya? What do you want to write about? Kemudian cara pendekatan lainnya untuk memilih topik adalah dengan bertanya who, what, where, when, why, and then how. Who bisa kita tanya ini untuk di Dasmen atau untuk higher education? Apakah ini untuk pendidikan dasar dan menengah atau untuk pendidikan tinggi? Yang kedua, apa sih role play? Ketiga, di mana? SMA, SMP, SD, atau perguruan tinggi? Atau di PTAI seperti apa? When itu kapan? Kapan kita terapkan topik ini? Kenapa? Why? Serta how? Bagaimana? Bagaimana sih melakukan role play misalnya? It depends on your topic. Yang kedua, write a thesis or problem statement. Begin with a question. Research the topic further than develop an opinion. Meskipun library research, ini juga harus dimulai dengan research question. Anda mulai bertanya apa sih yang ingin Anda cari dari kepustakaan yang Anda baca, lalu kemudian Anda tuliskan. Dari pertanyaan tersebut, Anda mulai mencari tahu literatur-literatur yang terkait dengan jawaban research question tadi. Kemudian ketiga, make an outline, kerangka. You can contact me if you want to know about the outline. Make outline biasanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu kalau skripsi. Kalau di sini library research, it can be 4 chapters only. It depends on your university. If the university where you study applies 5 or 6 chapters, that's fine. You need to be flexible in that matter. Number 4, develop a search strategy. Ini kita harus bisa mengembangkan strategi mencari. Searching. Internet itu adalah tempat yang sangat luas. Many sources are available on internet. You need to be smart in searching information on internet. Jadi kita harus cerdas dalam mencari informasi yang ada di internet. Kalau tidak, sembarangan saja nanti informasi yang sampai ke kita adalah informasi berbau hoax. Nah, so
Ini adalah contoh yang saya berikan, bahwa yang saya berikan bukan hoax, memang exist dan terpercaya kalau yang ini sumber yang saya pakai ini adalah sumber dari library.uwaf.edu. Ini di Alaska. Jadi ini katanya contohnya, make a list of subject or keywords that might be useful in your search. Consider synonyms such as hare and rabbit or dog and canine. Jadi pertimbangkan sinonim, meskipun katanya maknanya sama, tapi sebenarnya dalam research dua kata tersebut punya implikasi atau konteks yang berbeda. Kemudian ini katanya untuk bisa kita cari ini contoh-contoh books, periodicals, newspapers, government documents, biographical sources, videos, reference books, almanacs, people or experts, archives or special collections, internet sources, and many others. So far, I think most of students whom I have met, they only use books or journals. Jarang menggunakan sumber-sumber koran, jarang menggunakan sumber periodicals, yang hanya sebatas artikel jurnal, buku, udah selesai. Karena sebenarnya penelitian itu cakupan referensinya sangat luas. Pernah pengalaman saya mengutip video YouTube, pernah saya mengutip sebuah majalah, itu dianggap, oh ini tidak ilmiah, ini tidak valid. Nah, that's completely wrong. Berarti yang bersangkutan belum paham sampai ke titik ini, bahwa video bisa dikutip, asalkan video tersebut dipublikasi di tempat yang bisa dipercaya. Dan memang ada, and it can be found anytime we want to follow up the references. Consider where you would look for the sources you have selected. Ini silakan dibaca. Ya, nah kemudian the rest is for students in this university. Nah, ini contoh-contoh dari sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk membuat library research process. So, meskipun ini library research, tapi ini butuh proses. Jadi tidak langsung jadi seperti itu ya prosesnya. I stop here sharing. I'll go back to the StreamYard now. That's the way how I learn about library research method. Nah, so what is the example? Apa sih contohnya artikel yang menggunakan library research yang saya punya? Now let's see. I'm going to share one of my writing. This is I take it from this one. Okay, so this is my research guide. You can search about my writing online. This is the conference paper. Judul tulisannya adalah Teacher Do First Method in Learning English Academic Writing at Indonesian EFL Classrooms. A discussion on teaching composition within EFL context. Ini adalah library research. Nah, jadi di situ ada kata kunci discussion, diskusi. Jadi ini berdasarkan literatur yang ada, lalu kemudian saya kumpulkan, lalu saya frame dalam bingkai learning English academic writing. Ya, jadi basically topic about teacher, teaching, method itu sudah sangat luas, so many. But I focus on learning English academic writing. Dan itu konteksnya adalah di Indonesia. Nih. Ini sudah saya presentasikan di International Conference Tampilan 2016 di Surabaya, tepatnya di Universitas PGRI Adibuana Surabaya pada bulan September tahun 2016. Sekarang 2020, so I think it was 4 years ago. Let me read you the abstract. Oh, you want me to zoom it? Okay, let me zoom it. I hope that you can see it. So this is the abstract. Okay. Ideally, teaching means to show how to do something, and it is more than just giving long and pointless explanation in front of the class. Factually, we tend to neglect the core aspect of what it means to teach English in Indonesia. When it is combined with pedagogical theories, we come to a point where teaching means directing students to achieve learning outcomes where they could do what we expect them to do. And beyond that,
we expect them to achieve greater than we had expected them to do. Rhetorically, we could say that we, as English instructors in Indonesia, had done that well. But the question is, have we played our role as their model in learning? This article addresses key points about this case, and it deals with a discussion on the cruciality of teacher do first method. The approach of writing this article is by incorporating different views of composition theories and by combining this with students' written expressions in writing one course at STQ Package Sumatera Barat. The final remark is that the urgency of advancing student self-confidence by optimizing our role as models in English writing well is needed by EFL students in Indonesia. Okay, now wow, quite long ya. Nah, di sini ada pertanyaan mendasar adalah have we played our role as their model in learning? Nah, ini pertanyaan kepada kita ini sebagai praktisi, sebagai guru, sebagai dosen. Apakah kita memainkan peran kita sebagai modelnya di dalam pembelajaran? Seringkali kita menggunakan modal orang barat atau native speaker. Actually, that kind of way is no longer suitable to be applied in modern classroom. Students in the place where I teach, actually, they like to see directly from their lecturer. So, teacher first method ini maksudnya metode guru yang memberikan contoh pertama. Guru atau dosen yang memberikan contoh dulu, terlebih dahulu. Kalau writing, bagaimana sih writing? If it means speaking, show the speaking. If it means to read well, to read critically, then show it to the students. Now, that is the point of this article. Is this research? Is this research? Nah, ini adalah juga research, tapi menggunakan library research. Tempatnya adalah di sini. Pada waktu saya masih mengajar di sana. Kemudian, nah ini katanya gini, the final remark, urgency of advancing the student self-confidence. Jadi, pentingnya untuk meningkatkan atau menumbuhkan kepercayaan diri siswa dengan mengoptimalkan peran kita sebagai model dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh siswa di Indonesia. Okay, so hope that you get my explanation so far about library research, penulisan apa itu penelitian kepustakaan. That my YouTube channel is quite open. Sometimes I organize according to my learning methods and my teaching materials. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. And don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe. Everyone is busy with the YouTube channel these days, so why not? Bagaimana? Kenapa enggak? Kan? Alright, so I hope that you enjoy this and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't forget to write the question and comment in the YouTube channel. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.